अस्सलामुअलैकुम। दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालिबा करता हूं, जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। कराची अब ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले रहने का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अब 18वीं तरमीम का ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए। इसके जरिए हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची को मुआशी दारुल खिलाफा बनाकर इस नाअहल हुकूमत से निजात दिलाई जाए। जबकि दूसरी जानिब जाहिर है मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी दो टोक जवाब दे दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि एक जमात ने आज कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालिबा कर दिया। एक साहब कह रहे हैं 18वीं तरमीम ठीक नहीं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल को दो टोक जवाब दिया है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हमें जवाब देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि झूठ बोला जा रहा है। क्या कराची को वफाक के हवाले करने से तमाम तर वाकयात रूनुमा नहीं होंगे और ये तमाम तर वाकयात रूनुमा होना खत्म हो जाएंगे? जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि क्या कराची वफाक के हवाले करने से वाकयात नहीं होंगे? जमातें ये बातें कर रही हैं जिन्होंने लोगों को जिंदा जला दिया है। उन्होंने बारिहा इस बात को कहा है कि वो जमातें इस बात का मुतालिबा करती नजर आती हैं जिन्होंने तमाम तर लोगों को जिंदा जलाया है। और जाहिर है कहीं ना कहीं उनकी जानिब से जो इशारा दिया गया है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी उसका जवाब दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हम यहाँ पर मुजरिम, जाहिर है अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो हमें फांसी पे लटका दिया जाए, हमें सजा दी जाए। इस किस्म का भी उन्होंने कुछ बयान दिया था। जबकि शर्जील इनाम मेमन साहब ने यह भी कहा है कि वजीर आला सिंध को फोन किया, आज भी लवाहिकीन लाशों के मुंतजिर हैं और आप सियासत कर रहे हैं। आज आपके इल्जामात का जवाब आपको अपनी ही जबान में देंगे। ये तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रहनुमा पीपल्स पार्टी उवैस मुस्तफ़ा साहब, जबकि दूसरी जानिब टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ मौजूद होंगे कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट से जफरुल जमील शेख साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। जबकि हमारे साथ MPA-MQM पाकिस्तान से सैयद एजाजुल हक भी मौजूद होंगे टेलीफोन कॉल पर। बहुत शुक्रिया आप तमाम तर लोगों का बात करने के लिए। सर, सबसे पहले बात का आगाज़ करेंगे रहनुमा पीपल्स पार्टी उवैस मुस्तफ़ा साहब आपसे। सर, एक बार फिर जाहिर है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से बातें की हैं उसके जवाब में अगर बात की जाए, शर्जील इनाम मेमन साहब ने दो टोक जवाब दे दिया है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं है, ये टाइम आवाम की खिदमत करने का है। उस टाइम पे जब वहाँ पे लोग जल रहे थे, वहाँ का ये सिनेरियो एक तो बनाया गया है कि आवाम वहाँ पे जमे कफ़ीर इतना है कि वहाँ पे काम करने के लिए जो नुमाइंदे हमारे पास वहाँ मौजूद हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, वहाँ पर कंडीशन ये है कि काम करने दिया जाए। आवाम सबसे ज़्यादा, दूसरी पॉलिटिकल जमातें वहाँ पे नारेबाजियाँ और दूसरी चीज़ें वहाँ पे फैला रहे हैं, इस तरह से मामलात कर रहे हैं। लेकिन देखें, जब इस एक सानिया हुआ है उसको समेटना चाहिए, उसको करें कि जी ये शहर, ये गुल प्लाजा नहीं जला, मैं बताता चलूँ ये कराची शहर जला है। उससे कितने लोगों का कारोबार था, कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं। शहादतें अलग हैं इस पे, लेकिन जितने लोग बेरोज़गार हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जितने लोग बेरोज़गार हुए हैं उनको अपने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों का हौसला आप तोड़ रहे हैं। हम सिंध हुकूमत ये फ़ैसला करती है, सिंध हुकूमत के उन लोगों को दोबारा अपने कारोबार पे खड़ा होना चाहिए जिस तरह से वो पहले से कारोबार कर रहे हैं, उसमें आए, हमारे साथ खड़े हों, हमारा हिस्सा बने, हमारे साथ, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ तो खड़े हो जाएं, साथ खड़े हो जाएं। आप इस शहर के दावेदार बनते हैं, जो कि हैं नहीं, बनते हैं, लेकिन आप हमारे साथ तो खड़े हो, हमारे साथ खड़े हो। उस जो मामला हुआ है आए, उस पर कमेटी बनाएं, हमारे साथ बैठें, उसकी तहकीकात करें। और जितने लोग बेरोज़गार हुए हैं सबसे पहले हमने उनको देखना है, उनको वापस रोज़गार उनका प्रोवाइड करना है जिस तरह से वो पहले करते हुए आए। और दूसरी बात, फिर शहादतें हुई हैं हमारी, अब जो जितनी शहादतें हुई हैं अभी कंफर्म नहीं है कि कितनी निकल रही हैं। बहुत सारी लाशें ऐसी हैं कि जो मेल्ट हो गई हैं, नहीं पता चल रहा। तो अब हमारी कोशिश ये है कि वो उन तक, लवाहिकीन तक पहुंचा जाए और इसका अजाला जो हो सकता है। देखें, जो चला गया वो नहीं आ सकता वापस, लेकिन कम से कम उनके दुख में सहारा कुछ ना कुछ तो हम बन सकते हैं ना, उनके किसी भी दुख दर्द की
किसी तरह हम हेल्प आउट कर लें, किसी तरह हम उनके दुख में मतलब बराबर इस के वक्त शरीक हो जाहिर जाएं। है आपका कहना यह है कि पॉइंट स्कोरिंग ना की बिल्कुल, जाए। बस ठीक ये है पहले दिन से सर, ये आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। बढ़ते से हैं चल अब रहा है ये। MPMQM पाकिस्तान से सैयद एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद एजाजुल हक साहब, आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जिस तरीके से कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जाहिर है कह दिया है कि कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मैं मुतालिबा करता हूँ, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? सही है ना, बिल्कुल। अगर सिंध हुकूमत 18 सालों की हुक्मरानी के बाद कराची शहर को हकीकी मायनों में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का नहीं बना सकती, कराची के शहरियों को डिलीवर नहीं कर सकती, कराची के शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर सकती, तो यकीन ये आवाजें तो आएंगी। लेकिन इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बारहा जब हम कराची MPM पाकिस्तान वक्तन फवक्तन जो बात कहती है कि कराची शहर को जो है वो इंतजामी यूनिट बना दिया जाए, सूबे बना दिया जाए या फिर वफाक के हवाले कर दिया जाए, ये खुशी से नहीं कहते हम, ये तकलीफ से कहते हैं। इस तकलीफ की वजह ये है कि ये कराची शहर जो 98% रेवेन्यू जनरेट करके पूरे सिंध को देता है और 75% रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान के तुल अर्ज को पाल रहा है, ऐसे शहर में अगर लोग तड़प रहे हों, लोग बिलक रहे हों और यहाँ के लोग अगर मर रहे हों, यहाँ के लोग कभी डंपर माफिया के हवाले कर दिए जाते हों, यहाँ के लोगों को कभी जो है वो डकैतों के हवाले कर दिए जाते हों, यहाँ के लोगों को अगर मैन होल कवर ना होने की वजह से उनके बच्चों को मारा जा रहा हो, यहाँ के लोग अगर बच जाते हैं तो फिर उनको जो है वो इस तरह गुल प्लाजा जैसे वाकये के हवाले करके आग लगा के मार दिया जाता हो, तो क्या समझते हैं 17 साल 18 साल मुतवातर बिला शिरकत गैरे हुकूमत के बावजूद और इसके अलावा लोकल बॉडीज की मेयर 5 साल मेयरशिप के बावजूद 3 साल मुर्तजा वहाब साहब जो है वो मेयर कराची हैं और इससे पहले 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप क्या चाहते हैं कि मतलब कि हम मजीद कराची शहर को इनके हवाले कर दें ताकि ये बर्बाद कर लें? देखें, कराची शहर हमारा जो नजरिया है, कराची शहर सिर्फ एक शहर नहीं है, कराची शहर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। कराची शहर मईशत का हब है पूरे पाकिस्तान का, एक एक लोगों की उम्मीदों का मरकज है कराची शहर। अभी मैं अपने पीपल्स पार्टी वाले भाई की बात सुन रहा था कि आवाम की खिदमत करने का टाइम है। अरे भाई, शर्म आनी चाहिए बात करने से पहले। 18 सालों तक आप क्या कर रहे थे? इसी कराची शहर को आप प्रॉपर फायर टेंडर नहीं दे सके, फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं दे सके, फिर आप बात करते हैं कि इनकी सियासत कर रही है। आप ये चाहते हैं कि आप लोगों को गला दबा के मार दें, आप ये चाहते हैं कि लोगों को आप जला दें, आप ये चाहते हैं कि लोगों को डंपर के हवाले कर दें, आप ये चाहते हैं कि आप लोगों को डकैतों के छीना जब्ती के वारदात में मारे और यहाँ पर खड़े होकर जो कराची की दावेदार जमात है, जो कराची के बोलबाला करने वाली है, जो कराची के तामीर और तरक्की में जिनका किरदार है, वो आपसे पूछे भी ना सवाल। तो एजाजुल हक साहब, क्या अगर कराची को वफाक का हिस्सा बना दिया जाएगा तो तमाम तर इंसिडेंट खत्म हो जाएंगे? देखें, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि तजुर्बे पे तजुर्बे हो रहे हैं, तजुर्बे पे तजुर्बे हो रहे हैं इस शहर के साथ, मुसलसल तजुर्बे हो रहे हैं। 18 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत यहाँ पर मौजूद है, वो हुकूमत जो अपने बल्दियाती मेयर को इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि MPM पाकिस्तान का एक काउंसलर पूरे सूबे में मौजूद नहीं है। MPM पाकिस्तान ने बाइकआउट किया बल्दियाती इलेक्शन के, बावजूद इसके कि पूरा बल्दियाती सिस्टम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होने के बावजूद, मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होने के बावजूद, टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन, वार्ड काउंसलर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको बाख्तियार नहीं करना चाहती। तो हम क्या कहेंगे? हम अमेरिका की हुकूमत या फिर जर्मनी की या फिर रशिया की या सऊदीया की, ईरान की हुकूमत का तकादा तो नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि कराची शहर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची शहर एक इंटरनेशनल सिटी है, कराची शहर से वाबस्ता पूरे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की वाबस्ता है, तो इस शहर को वफाक के हवाले किया जाए। ठीक है सैयद एजाजुल हक साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। अब बढ़ते हैं जफरुल जमील शेख साहब आपकी जानिब से। आपने उवैस मुस्तफा साहब और सैयद एजाजुल हक साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा की, क्या कहेंगे आप? जाहिर है दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया है इस टाइम, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कहने का तो अब मेरे ख्याल से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मैंने कहा कहने का मौका तो अब दोनों के लिए नहीं है, दोनों के लिए सफ़े मातम बिछाई जा सकती है। 18 साल से वो हुकूमत में है मुस्तफ़ा साहब की पार्टी, और 18 ही साल बल्कि उससे पहले से उनके इत्तेहादी हैं हमारे एजाज भाई। कभी पिछले भी प्रोग्राम में मैंने उनसे गालिबा इन्हीं से अर्ज़ की थी, इन्हीं की इन कंप्लेंट पर कि हुकूमत काम नहीं कर रही। मैंने कहा भाई आप तो हर हुकूमत का हिस्सा थे, आज भी हैं,
अपोजिशन में आ जाइए, 50-55 आप पे इंशाल्लाह 5000 बंदा हर असेंबली इजलास पे हम ला के खड़ा कर देंगे, पुरम बंदा असेंबली के बाहर जो आपको सपोर्ट करेगा, फिर चीजें सही होंगी। इस तरह दुआइयां आप उनके लिए दुआई दीजिए, वो आपके लिए दुआई दें। और 18 साल गुजर गए, उससे पहले भी कई बरस आप लोगों ने एक ही बेंचेस बैठ के गुजारा है। तो अब ये कराची के अवाम को मजीद बेवकूफ बनाना छोड़ दें। खुदारा कराची बिल्कुल पिस चुका है, अब कराची खुद बोलने जा रहा है और जल्द बोलेगा कराची, और जब कराची बोलेगा तो कराची खुद अपने फैसले करेगा। ये एक बात। दूसरी बात, ये जो नारा लगाए मुस्तफा कमाल साहब बार बार फरमा रहे हैं, इनके मकबूल साहब ने भी एक दफा कहा, कई दफा, कराची को फेडरल टेरिटरी, इनके वहमो गुमान में नहीं थी ये बात अभी 1.5 साल पहले तक। सबसे पहले हमने कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट से 24 की सितंबर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नुकाती एजेंडे में ऐलान किया कि जितनी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं सब फेल हो चुकी हैं कराची में। लिहाजा कराची जो कभी भी सिंध का हिस्सा नहीं था तारीख में भी, मां सिवाय उन 11 सालों के जिसमें भी ये सिंध के साथ लगा, लेकिन पूरा सिंध चला गया था बॉम्बे चांसरी में फ्रॉम गालिबन 1936 टू 47। उसके बाद 3 कैपिटल था और 69 तक कैपिटल रहा। तो ये तो जहन से निकाल लीजिए, कराची आपका कभी हिस्सा था, आपने तो बल्कि कराची को तो अब मकबूजा कराची कर दिया आप लोगों ने। सही, ठीक है। दूसरी बात, ये ऐलान हम कर चुके हैं, अब तो ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इनको नजर आ रहा है कि ये मुतालबा इंशाल्लाह कराची वालों का मुतालबा पूरा होने वाला है। कराची फेडरल टेरिटरी होगी या कराची डिवीजन शुड बी अ प्रोविंस, और ये तय पा चुका है। एक बार फिर बढ़ते हैं हम उवैस मुस्तफा, ये सामने आ जाएगा। तो ये पॉइंट स्कोरिंग करके इसमें भी स्पेस लेना चाह रही है। सर ये टाइम वैसे पॉइंट स्कोरिंग का है नहीं। इस वक्त कराची रो रहा है, आग में जल रहा है, प्यारों को जाहिर है लोग अपने ढूंढते फिर रहे हैं। इस टाइम सियासत नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि एक पेज पर होना चाहिए था। एक बार फिर बढ़ते हैं उवैस मुस्तफा साहब आपकी जानिब। सर मुस्तफा कमाल साहब ने जिस तरीके से कहा है कि 18वीं तरमीम का ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए, आप हमारी नस्लकुशी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके जवाब में? देखें, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं आपको ये बताता चलूँ, मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी सियासत में डे बाय डे पीछे जाते जा रहे हैं। इस वजह से ये वही मुस्तफा कमाल साहब हैं जिन्होंने अपने ही जब पीएसपी बनाई थी तब ये कहा था कि मैं जब मेयर था मुझे बाइख्तियार मुझे सारे जितने भी फंड्स थे, जितनी सारी चीज़ें थी, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने दी थी। उस टाइम पे ये बात उन्होंने फरमाई थी, कहा कि उनका शुक्र अदा करो कि जिस बंदे ने मुझे फ़ंड दिए, जिसने मुझे इख्तियारात दिए और मैंने इस कराची में काम किया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में उन्होंने ये बात फरमाई थी। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब तज्जिया निज़ार कुछ और है। यहाँ हमारे MPA साहब बैठे हैं, मैं इनसे ये कहूँगा असेंबली के अंदर ये बात आप उठाएं ना, हमारे साथ बैठें, असेंबली में बात करें। असेंबली में शोर करने के लिए आवाम ने आपको वोट नहीं दिया, वोट आपको दिया है, आप अपनी आवाज़ उठाएं, असेंबली में जाएं, बात करें, रेजोल्यूशन पेश करें। कोई अभी तक रेजोल्यूशन पेश नहीं करते हैं, वहाँ शोर करते हैं। सईद गनी साहब तकरीर कर रहे हैं, वो कह रहा है बंदा कि आए हमसे बैठ के बात करें, इस चीज़ पे वहाँ शोर किया जा रहा है। इतनी लाशें, इतनी सियासत, ये तो जमात सियासत, लाशें, ये तो पहले से ही फर्स्ट डे से ये लोग करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट डे से इन्होंने लाशों पे सियासत की है। आज इनको ये 63 अभी तादाद काउंट नहीं हो पा रही है कि जो भी थी तादाद, वो इससे पहले डे बाय डे इनकी सियासत ये थी कि जी इतनी बोरी लाशें मिली हैं, एक एक बंदा इनका लाशें गिनता था, बोरियां गिनी जाती थी। उस टाइम पे ये सो कॉल्ड बने हुए थे, उस टाइम पे याद ही नहीं था। देखें, बात ये है जब सियासत करनी है, खिदमत करनी है तो खिदमत करें। ये आज सानिया हुआ है, हम फिर कह रहे हैं कि स्कोरिंग नहीं करें, आप आएँ, असेंबली में बैठें, बात करें, रेजोल्यूशन पेश की जाए इस पे, और इस पे अवाम को रिलीफ दें, किसी भी हवाले से, किसी भी तरह से अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए बस। ठीक है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। सैयद एजाजुल हक साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। सर आपने जाहिर है दोनों की गुफ्तगू मुलाहिजा की, क्या कहेंगे आप? इस वक्त जाहिर है सियासत खेलने का वक्त नहीं है, इस वक्त तो अवाम का पुरसाने हाल होना चाहिए, अवाम के पास जाना चाहिए, अवाम को दिलासा देना चाहिए। क्या कहेंगे इसके जवाब में आप? मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपकी बात कंक्लूड कर लूंगा। एक साहब पीपल्स पार्टी के दूसरे साहब का नाम मैं भूल रहा हूँ जरा। सर उवैस मुस्तफा साहब, दूसरे जो साहब हैं, सॉरी हेलो, दूसरे जो साहब है उवैस मुस्तफा साहब के अलावा जफरुल जमील शेख साहब, हेलो, जफरुल जमील शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं सर, कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट से। जफरुल,
जफरुल भाई मेरे ख्याल से मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इनको सियासी जमात बना देनी चाहिए। जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं ना, ये तो हवाओं में बातें कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। सालों से इनकी हुकूमत में है। जफर भाई पता नहीं कौन सी किताब आप पढ़ के आए हैं, आपने एहतजाज कर दिया। आपके जज्बात की, कराची से मोहब्बत की मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन हकायक ये नहीं है जफर भाई। हकायक ये है कि इस शहर के अंदर जब जब हक परस्त एमक्यूएम पाकिस्तान का मेयर रहा, सुन ले मेरी बात ना, सुन ले, मैंने बड़ी तसल्ली से सुनी, आप भी सुन ले। कहिए। मैंने भी सुनी, आप भी तसल्ली से सुन ले। जब जब इस शहर के अंदर हक परस्त मेयर आए ना, चाहे वो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई हो 88 में, इसके अलावा 2005 में मुस्तफा भाई हो, ये कराची शहर बना है। इसी कराची शहर को दुनिया के बेहतरीन शहरों पे शुमार किया गया हक परस्त मेयर के टाइम पे। आज यही शहर है जिसको दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार किया जा रहा है। 4 शहरों में जगह दी है, यानी ये शहर लायक जो यहाँ पर रहने के काबिल नहीं है। दुनिया के 4थे नंबर पे ये कराची शहर, आप किस मुंह से कह रहे हैं भाई? इस कराची शहर की तामीर और तरक्की की बात एमक्यूएम पाकिस्तान के जिक्र के बगैर अधूरा है। एमक्यूएम पाकिस्तान कराची के साथ सियासत नहीं करती, आज भी हम साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि कब तक साथ खड़े रहेंगे? कब तक हम अपने लोगों को डंपर से मरने के लिए छोड़ेंगे? कब तक हम अपने लोगों को बिना पानी के तरसते हुए देखेंगे? कब तक हम अपने शहर को टैब्रिज की नदी बनते हुए देखेंगे? कब तक हम अपने लोगों को डकैतों से मरता हुआ देखेंगे? कब तक हम अपने लोगों को डकैतों के हवाले करेंगे? कब तक हम अपने लोगों के साथ जो है वो इस तरीके से वाकयात हो, जो कारोबार से भी महरूम हो, जो अपनी जिंदगी से भी महरूम हो, जो अपने दुकानों से, मकानों से, हर लिहाज से महरूम हो? आप अगर कराची का दर्द रखते हैं तो आकर खड़े हो जाए। आप तो आप एक जमात तैयार कर लें, आप जो है एक जमात तैयार कर लें और उसके बाद ऐलान करें आपके यहाँ पर आप सियासत करने के लिए बैठे हुए। आपको हकाइक की मुनाफी बात कर रहे हैं, आपको हकाइक का इल्म, सुन लेना मेरी बात, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मेरी बात सुन ले जफर भाई, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, सुन ले, मुझे बात करने दे ना। आप लोग बोल रहे हैं, मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे। आप सियासी जमात बना ले, आप हकाइक के मुनाफी बात करते हैं। यहाँ पर कराची जल रहा है, बजाय आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, 18 साल हुक्मरानी का जवाब ले, आपको इनकी नजर आ जाती है? आपको इनकी नजर आती है? एजाज साहब चले सुन लेते हैं, मुझे बात करने दो, मुझे 1 मिनट दे दे, मैं अवैध साहब की बात का जवाब दे देता हूँ। हमने बात सुनी है, आप थोड़ी सी जफर साहब की भी बात सुन मैडम, मुझे अवैध साहब की बात का जवाब देने दे। ये तो बीच में एक समझ ले और बीच का रोल है, असल में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करें। मुझे 1 मिनट दे दे, ठीक है, मैं अवैध साहब की बात का जवाब दे दूं। जी कहिए। मसला ये है अवैध मुस्तफा साहब, जो आप बातें कर रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल नहीं है। 18 साल एक सूबे में हुक्मरानी के बाद, 5 साल मुतवातर बल्दियाती हुकूमत के बाद, आप जो ये इतनी मीठी बातें कर रहे हैं ना कि हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, एमक्यूएम सियासत कर रही है, आप अगर खड़े हो जाए, आपको कितना टाइम चाहिए? और 1800 साल मजीद चाहिए आपको? 18 साल के बाद आप कहते हैं कि असेंबली में बैठकर आप बात करें, किससे बात करें? सालाना जो फंड होता है उस पर आप अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। कराची शहर के अंदर 18 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बूंद कतरा पानी का इजाफा नहीं किया, आप उस पर बात नहीं करना चाहते। बल्दियाती निजाम में आपका मेयर लूला लंगड़ा इख्तियारात के साथ है, 118 ए की इम्प्लीमेंटेशन आप करना नहीं चाहते। जवाब देना चाहते हैं सर, थोड़ी सी बात उनकी भी हम सुन लेते हैं ना। जी उवैस साहब क्या कहेंगे? ये मीठी और प्यारी बातें हमेशा कड़वी लगती हैं इंसान को ना। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये मौजू से देखें हटने वाली बात है। अभी हम बात कर रहे हैं यार ऐसा इशू है, इस इशू को हमने रिजॉल्व करना है, सॉल्व की तरफ जाना है। ये बात करते हैं मेयर कराची की, इसकी भाई मेयर कराची ने जो काम कर रहा है और अभी भी दिन रात उन यूसीओ में उन चेयरमैन के दरमियान वो काम कर रहा है जो जमात इस्लामी दूसरे हैं, उसके बावजूद भी उन यूसीओ में काम किया जा रहा है। मैं इस चीज की कहाँ हो रहा है भाई? आप सारे फैसल की बात कर रहे हैं भाई, आप अपनी बारी पे बात करें ना। मैंने आप सारे फैसल की बात कर रहे हैं भाईजान, या टोक्यो की जबान की बात कर रहे हैं आप यार? भाईजान आप अपनी बारी पे मेहरबानी करें ना, बात करें। जी कहिए। मैंने तहम्मुल से सुना है आपको। देखें, जब एमपीए साहब, जब हमारा मेयर कराची अब उन यूसीओ में उन चेयरमैन्स के लिए काम कर रहा है जो कि जमात के हैं, हमारे वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने जमात के टाउन चेयरमैन्स को बुला के मीटिंग की,
उनसे सॉल्व बातें की, भाई किस तरह सॉल्व होना चाहिए, क्या फंड मिल रहा है, किस तरह लगा रहे हैं, सारी चीज़ें की। उन इलाकों में भी हम काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें। मेयर कराची का मौजू एक अलग, इनका जो मिनिस्टर है मुस्तफ़ा कमाल साहब, उसने सिंध गवर्नमेंट को कॉल की कि भाई आए बताएं सीएम साहब ये वाकया हुआ है, इसमें क्या, आपके हेल्थ के मिनिस्टर हैं, वफाक के मिनिस्टर हैं, आप आए बात करें। आपने अभी तक विजिट नहीं किया, आपने अभी तक देखा नहीं। मुस्तफ़ा कमाल साहब के विजिट करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन आ तो जाते, विजिट तो कर लें। मेयर कराची भी तो लेट आए थे ना सर, मेयर कराची जिस दिन इंसिडेंट हुआ है 10:15 बजे 10:30 बजे सर, सर नेक्स्ट डे आए हैं कई घंटों के बाद, और उस रोज जिस दिन आग लगी उस दिन वो मरी में आने से नहीं, इस्लामाबाद में थे, आने से देखें, आने से मैंने कहा मुस्तफा कमाल साहब के आने से भी काम कुछ होगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। मुर्तजा वहाब साहब पहले दिन से जिस टाइम वाकया उसके 1 घंटे बाद वो ऑन कॉल थे, सारी चीजें थी। हमारे मिनिस्टर अली राशिद साहब जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे ऑन कॉल थे, ये राब्ता था। अली राशिद साहब सर, सईद गनी साहब वहाँ मौजूद थे, आए, सैयद मुराद अली शाह साहब वहाँ पे तशरीफ लेकर आए, लेकिन मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब तो नेक्स्ट डे आए सर, कई घंटों के बाद। कॉल थे ना, कॉल पे मौजूद थे ना, कॉल पे राब्ते में थे। 1 घंटे बाद ये वाकया हुआ है, तो 1 घंटे बाद उनको कॉल पे थे, वो इल्म था। अली राशिद साहब जो हमारे वफाक के अपना सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी हैं आईटी के, वो खुद मौजूद रहे वहाँ पे। उस टाइम पे वो उन्होंने कहा कि यार मैं रात भर वो मौजूद रहे, तो ऐसी बात नहीं कि सिंध गवर्नमेंट वाकिफ नहीं थी। सर, लेकिन सीएम साहब ने उस रोज भी और अब तक ताजिरों से कोई बात नहीं की थी सर। नहीं, ताजिर से हमने मीटिंग की है, अपने उसमें बिठा के बात की है ताजिर से। सीएम साहब की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक बात नहीं की है ताजिरों से कोई? ताजिरों से मीटिंग भी हुई है, जो हमारे इसके जो सदर हैं गुल प्लाजा के, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, और मीटिंग में हमने ये तय पाया है सारी चीजें, जितने भी दुकानदार हैं, जितना उनका लॉस हुआ है उस पे हम एक कमेटी बना रहे हैं, ताजिर कमेटी उसमें मौजूद होगी, जिसमें जो शहादत हुए हैं वो अलग बात है। शहादतों के लिए पहले ही ये बार बार ये बात करना, इनको भी पता है ये अच्छी बात नहीं है कि वो जो हरजाना जो भी समझ लें आप उनके दुख में जिस तरह कमी पेशी जो हम कर सकते हैं, सहारा बन सकते हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी दुख तकलीफ में, उनके लिए हमने 1 करोड़ ऐलान किया कि हम उनके साथ हैं, उनको ठीक है सर। इसमें इस जो ये वाकया हुआ है, इसके अंदर रेस्क्यू का एक बंदा भी शहीद हुआ है ना, वो भी तो कारकर्दगी दिखा रहा है ना, वो भी शहादत के उसने वो पाया है, उसका 1.5 साल का बच्चा है, उसकी भी हमें तकलीफ है, उसका भी हमें दुख है। डिपार्टमेंट अपनी जगह काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आए हमारे साथ, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, आए हमारे साथ मिलके काम करें, बैठें, जो चीज़ें रेजोल्यूशन पेश करें, आए हम तैयार हैं, हमारे साथ बैठ के काम करें। सर बहुत सारे सवालात हैं जो प्रोग्राम में उवैस साहब बनते हैं, लेकिन इस वक्त हम बढ़ेंगे। सैयद एजाजुल हक साहब, आपसे शॉर्टली इसका हम जवाब जानना चाहेंगे। आप शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि वो जमातें ये बातें कर रही हैं जिन्होंने लोगों को जिंदा जला दिया। उन्होंने बारहा इस बात को कहा है कि जिन्होंने लोगों को जिंदा जलाया है वो जमातें आज ये बातें करती फिर रही हैं। क्या कहेंगे इसके जवाब में सर? शॉर्टली आपसे देखिए, मैं शॉर्टली बता देता हूँ आपको। अदालतें मौजूद हैं, इंसाफ के तकाजे मौजूद हैं, वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अगर आपको लगता है हम कराची शहर को जलाते रहे फैक्ट्री, ये तो कयास आ रही है ना, आए ना कोर्ट पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। और दूसरी बात मैं एक एड ऑन कर दूं, वहां से फैसले किए जा सकते हैं, किसी ने बांधा नहीं है अदालत को, अदालतों से फैसला करना। दूसरी बात, ये जो कराची शहर के अंदर मुतवातिर इस तरह के आग लगने के वारदात है ना, अभी हाल फिलहाल 1 हफ्ता, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता 10 दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम हाउस में एक बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन उन्होंने दी ख्याली। तो हमारा ये दावा है, ये आग जो है वो गुल प्लाजा पे थोड़ी लगी है, ये आग उनके उस झूठे प्रेजेंटेशन पे लगी है, ये आग उस ख्याली पलाव के ऊपर लगी है जो वजीर आजम हाउस पे बिलावल साहब फरमा रहे थे, दिखा रहे थे। सिंध में जो है वो दूध की नहरें बह रही है, यही तो है। मेरे भाई अवैस से मैं ये पूछना चाहूंगा, 18 सालों के अंदर मेरे भाई केएमसी को आपने कितने फायर की गाड़ियां दे दी, फायर फाइटिंग के सिस्टम आपने कितने बना दिए, मेरे भाई आपने कितना मजबूत किया। आज भी आप पानी से आग बुझाने की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया कहां से कहां चली गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सिटी है सर, अच्छी अच्छी बातें मुझे भी आती हैं, लेकिन मेरा शहर जल रहा है और इस शहर पे 18 सालों से आप हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है, शहर जल रहा है, बहुत शुक्रिया। सैयद एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है सानेहाए बल्दिया को फरामोश करने का नतीजा आज ये निकला कि कराची में बार बार आग लग रही है, बार बार जल रहा है मेरा कराची, और मेरे कराची के प्यारे शहरी भी, मासूम शहरी जल रहे हैं। और जाहिर है अगर फायर फाइटर्स के हवाले से बात की जाए तो जिस रोज ये इंसिडेंट हुआ उस रोज भी हमारे पास
فائر سیفٹی کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں موجود نہیں تھی, صرف پانی سے آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. آج اتنا ترقی یافتہ دور ہے, ہر چیز ترقی یافتہ ہو چکی ہے. لوگ ڈرونز کے تھرو, ہیلی کاپٹرز کے تھرو, جدید فائر ٹیکنالوجیز کے تھرو آگ کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم صرف اور صرف پانی کے ذریعے اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے کی جانے والی پریس کانفرنس کے حوالے سے, جو انہوں نے کہا کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں, جبکہ گل پلازا میں ہونے والے انسیڈنٹ کے بعد سانحے کے بعد یہ تمام تر پریس کانفرنس سامنے آئی. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں گل پلازا کے حوالے سے کہ اب تک 88 لوگ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں, جبکہ 66 افراد کی لاشیں ملی ہیں. لاشیں نہیں بلکہ ان کی باقیات اب برآمد ہو رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کنڈیشن میں کہ ان کا ڈی این اے بھی کرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے, کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے ڈاکٹر سمیہ کی جانب سے کہ جیسے جیسے ان باقیات کو ہاتھ لگایا جاتا ہے تو وہ بالکل ایک پاؤڈر کی صورت میں گھل رہے ہیں اور ان کا ڈی این اے کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور دوسری جانب اگر بات کریں ہم سٹی تاجر اتحاد کے رہنما شرجیل گوپلانی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کل گل پلازا مارکیٹ ایسوسی ایشن ہم سے مینٹیننس کی مد میں ماہانہ 1.25 کروڑ روپے لیتی تھی. اگر 1.25 کروڑ روپے ہم سے لیے جا رہے تھے تو مینٹیننس کہاں تھی؟ بھاری رقم کے باوجود انتظامات نہ ہونے پر مارکیٹ ایسوسی ایشن جواب دے. اسی تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکے ہیں ایم پی اے پی ٹی آئی سے سجاد سومرو صاحب. بہت شکریہ سر میٹرو ون نیوز سے بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے ایک بار پھر ہم بڑھتے ہیں ظفر الجمیل شیخ صاحب آپ کی جانب. ظفر الجمیل شیخ صاحب, شارٹلی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, ظاہر ہے گل پلازا انسیڈنٹ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو نہیں بھلایا جا سکتا, ایک اور حادثہ جو سانحے کی صورت اختیار کر چکا ہے. کئی افراد اس وقت بھی لاپتہ ہیں اور جن کی لاشیں, جن کے باقیات ملے ہیں, ان کا ڈی این اے کرنا ناممکن ہو گیا ہے. کہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ کہاں ظاہر ہے انسانی غفلت ہے, لاپرواہی ہے, یا کیا چیز نظر آتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ تو کمپلیکس پرابلمز ہیں. سب سے پہلے تو کنارے لگ جائیں تو ہم صبح ہو جائے گی, ہم صرف فائر فائٹنگ اکوپمنٹ پہ آ جاتے ہیں. جی جی, کہ تو ابھی اعجاز صاحب ناراض ہو کے چلے گئے اور ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایبلٹی کیا ہے فائر فائٹنگ. ٹوٹل اسٹیشن کتنے 3.5 کروڑ کی آبادی میں جو مجھے پتہ لگا ہے ٹوٹل 30 فائر فائٹنگ اسٹیشن ہیں آپ کے پورے کراچی میں. 30 کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اسٹیشن 11,66,666 لوگوں کی زندگیوں کا ذمہ دار ہے, صرف ایک اسٹیشن. اور کوئی اسٹیشن ایسے نہیں ہے جس پہ 3 یا 4 سے زیادہ فائر بریگیڈ کی گاڑی ہو. مزیدار بات یہ دیکھیں تو سب سے پہلی ذمہ داری تو فائر بریگیڈ پورے ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے یا اس پہ ہوتی ہے جو فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو چلاتا ہے. ایک بات. دوسری بات, وہ بھائی نے صحیح کہا, ہم خود وہاں موجود تھے سیکنڈ ڈے, اور ایک چھوٹا سا ایک پتلی سی دھار سے باہر کھڑا ہوا پانی پھینک رہا تھا. ہم نے کہا اس کے لیے فوم ہونا چاہیے, کیمیکل ہونا چاہیے. الیکٹرک کی آگ تو ویسی بھی کبھی تو پوری دنیا میں کہیں پہ آپ کے پانی نہیں بہایا جاتا وہاں پر, آپ وہ بہا رہے تھے. دوسرے دن لوگ مسجد پھنسے ہوئے تو پتہ لگا, میں نے بول ٹیلی ویژن پہ میں نے انٹرویو دیا وہیں کھڑی ہوئی ان کا نمائندے کو. ٹھیک ہے سر, گاٹ یور پوائنٹ ظفر الجمیل صاحب. ظاہر ہے اویس مصطفیٰ صاحب بھی سید اعجاز الحق صاحب کا جواب دینا چاہتے تھے. سر شارٹلی آپ سے ہم اس کا جواب جاننا چاہیں گے جو آپ کہنا چاہ رہے تھے, اس کے بعد ہم سجاد سومرو صاحب کی جانب بڑھیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت بہت ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سید اعجاز الحق صاحب تھے, دیکھیں ان کی بات, اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے خدمت کرنے کا, یہ ایم پی اے صاحب ہیں, یہ اپنے فنڈز اپنے علاقوں میں کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اورنگی ٹاؤن کا حال دیکھ لیں, اورنگی سے لے کے کورنگی تک انہوں نے مونجو داڑو بنا کے رکھ دیا اس کراچی کو. میں کراچی کا بیٹا ہوں, میں یہاں پیدا ہوا ہوں, میں یہاں بڑا ہوا ہوں, میں یہاں روزگار کرتا ہوں. پورے پاکستان کو کراچی پال رہا ہے, ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہم اس ایشو سے ہٹتے تو نہیں چلے جا رہے, کیونکہ بلدیاتی ایشو پہ اگر بات کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی. وہی جس طرح کا وہ رخ لے کے جا رہے ہیں, آئیں تو ہمارے ساتھ خدمت کریں نا. ہم تو پھر بھی حکومت جماعت ہوتے ہوئے اپوزیشن کو دعوت دے رہی, آئیں ہمارے ساتھ مل کے خدمت کریں, کام کریں. سر کون سی خدمت؟ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی ہے نہیں, گیس موجود نہیں ہے. سر کون سی خدمت جو ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ شاید آپ وہ خدمت کی بات کر رہے ہیں, وہ خدمت کی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, نظر بھی آ رہی جبھی یہ شہر اتنا لوڈ اٹھا کے رکھا ہوا اس نے ابھی تک. ٹھیک ہو گیا. سجاد سومرو صاحب, آپ نے اویس مصطفیٰ صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی, کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے میں بات کروں گا مصطفیٰ کمال صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی پھر اس کے بعد شہزیر میمن صاحب نے کی. ابھی ایک چیز تو آیا ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے وہ کراچی کے ساتھ مخلص نہیں ہے. وہ اسی لیے نہیں ہے کہ وہ ان کو یاد دلاتے بلدیہ فیکٹری, وہ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہارا گینگ وار میں تم لوگوں نے کیا کیا, اس نے کہا تم نے کیا کیا. دیکھیں یہ جو ٹائم ہے یہ تو عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم تھا, لیکن معذرت کے ساتھ جو انہوں نے پورے سندھ سمیت پورے کراچی کو تباہ کر دیا, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو. بھائی یہ ایک ساتھ تھی نا ساری پارٹیاں, تو یہ تو لڑ رہی ہوتی تھی ہمیشہ. انہوں نے تو کبھی ایک کوزے میں تو ان کو کوئی بند نہیں کر سکا تھا. اور آج آپ دیکھیں کہ آج یہ پبلک کے سامنے آیا ہو چکا ہے کہ بھائی یہ ایک دوسرے کے گتم گتا گریبانوں میں انہوں نے ہاتھ ڈال دیا. تو یہ کیا ہماری قوم کی خدمت کریں گے. دوسری بات جو ہے یہ ہمارے ابھی جو بھائی ابھی کہہ رہے تھے وہ ان کا ایم کیو ایم کے جو ہمارے ایم پی ایچ کا تھا فنڈ کا, ان بھائی سے میں سوال کروں گا کہ یہ پیپلز پارٹی کے ہیں تو یہ سوال یہ اپنے وزیر اعلیٰ سے کرے, اپنے سندھ گورنمنٹ سے کرے کہ وہ ہمیں فنڈز دیں. نہ انہوں نے لیاری میں فنڈز دیے مجھے, میں ایم پی ہوں, نہ اورنگی میں دیتے. اپنے من پسند ایم پی ایس جو ان کو الیکشنوں میں صحیح مال لگا کے آتے ان کو دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آگے جا کے ساری تباہیاں جو ہے وہ آپ نے ابھی دیکھی ہیں. کراچی کا تاجر جو پورے ملک کو چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, ریٹرن میں ہمیں کیا مل رہا ہے, مارکیٹوں میں آگ لگتی ہے, ریٹرن میں ہمارے بچے جو ہے ان سے موبائل چھینے جاتے ہیں, ہمارے گٹر ابل رہے ہیں, ہمیں پینے کا پانی نہیں ہے, ٹینکر ہم خرید کے پیتے ہیں. اچھا بیماریاں ہمارے یہاں پر ہیں, کراچی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ کراچی کو حوالے کرو مرکز کے, تو بھائی جس ٹائم پہ بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی تھی اس ٹائم پہ انہوں نے کیوں نہیں کہا تھا کہ کراچی کو مرکز کے حوالے کرو. بلدیہ فیکٹری میں غفلت, لاپرواہی اور خاموش کرنے کا نتیجہ یہ ہے. کرنے دیں جس ٹائم پہ انہوں نے الطاف حسین کے خلاف بغاوت کی تھی اس ٹائم پہ کیوں نہیں کہا تھا کہ مرکز کو کراچی کو مرکز کے حوالے کرو. جس ٹائم پہ ان کے دہشت گرد زد ملاتے یا پھر رہے تھے اس ٹائم پہ انہوں نے کیوں نہیں کہا تھا کہ کراچی کو جو ہے نا مرکز کے حوالے کرو. اس طریقے سے نہیں چلتی ہے. سیاب خدا کا واسطہ ہے, یہ ملک ابھی مزید نقصان نہیں اٹھا سکتا. کراچی آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ پورے پاکستان کی ترسیلات یہاں سے جاتی ہے کراچی میں, پورے پاکستان میں نہ ہمیں موٹر ویز ڈنگ کی ملی ہے, نہ ہمارے روڈ ڈنگ کے. آپ کراچی کوئی مہمان آتا ہے خدا کی قسم ان کو کہیں کلسٹن کے علاوہ آپ کہیں ڈیفینس کے علاوہ لے کے نہیں جا سکتے. بھائی ہم کس کو کہیں 18 سال کے اندر جو ہے ایک بندے کا آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی جو 18 سال سے ہم پہ مسئلہ خدا کی قسم ابھی تک نابالغ ہے, پتہ نہیں کب بالغ ہوگی. اس طریقے سے حکومتیں چلتی ہیں. آپ مجھے بتائیں تو صحیح, اپنے اپنے مفاد کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں کہ یار کراچی کو پھیلانے کو جو تو ہمیں تو ہم صحیح کریں. بھائی آپ دونوں پارٹیاں 40 سال سے کبھی آن اینڈ آف اقتدار میں تھیں, تو آپ بتائیں کہ وہ حساب سے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. اور حساب کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں 3 سال جس نے حکومت کی عمران خان نے اس کا حساب دے. یار ہم تو وہ بھی دے رہے ہیں, آپ بھی تو بات کریں. یہ ٹائم نہیں ہے لڑنے کا. اب کراچی کے قادروں کو سوچنا چاہیے کہ خدارا اب جو ہے نا ان کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے, ورنہ ادروائز اب کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے. اور ابھی جو وفاق میں بیٹھے ہیں ان کے لیے صرف حکومت اگر ہے تو پنجاب ہے. ٹھیک ہے سر. سجاد سمرو صاحب, اویس مصطفیٰ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی اویس مصطفیٰ صاحب. جی دیکھیں, اگر حساب کی بات ہے تو حساب یہ عمران خان صاحب جب کراچی آئے تھے اس 11 ارب کا پیکج کا اعلان کر کے گئے تھے, وہ ابھی تک کیوں نہیں لگایا؟ وہ 11 ارب روپے کہاں گئے؟ ان کے آج بھی ایم پی یہاں موجود ہیں, 8-9 غالباً ان کے ایم پی ہیں. اگر ان کو فنڈ نہیں مل رہا ہے اپنے علاقے میں خدمت, وہ تو ان کے جو سینئر قیادت ہے وہ تو پہلے ہی یہ کہتی ہے نا ہمیں تو ترقیہ کے لیے ہمیں فنڈ ملا ہی نہیں ہے. فنڈ ہمیں ملا عمران خان کی رہائی کے لیے. وہ بھائی پہلے اپنی کابینہ اپنی کیبنٹ کی سوچ تو بدلیں. ترقیاتی کام آپ نے کرنے تو گراؤنڈ لیول پہ آ کے بات کریں نا, گراؤنڈ پہ کام کریں. آپ گراؤنڈ پہ آپ نے کام کرنا نہیں ہے, شور سب سے زیادہ کرنا ہے. جب پیپلز پارٹی نے کہا آئیں ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے حکومت بنائیں, تب آپ نے لات مار دی, آپ نے منع کر دیا. آپ کی انا آپ کو لے ڈوبی ہے کہ آپ نے پہلے ہی منع کر دیا ہم نے حکومت نہیں بنانی, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے حکومت بناتے ہیں. ایک پیج پر اگر یہ پارٹیاں ہو جائیں تو کچھ بہتری آ جائے شہر. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں کام کریں, ہم مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ بات صرف باتیں نہیں تھی, ہم نے کر کے دکھایا, عملی بات کی. پی ٹی آئی کو گورنمنٹ بنانے کا ہم نے موقع دیا, آپ کے ووٹ زیادہ ہیں, آئے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے وفاق میں گورنمنٹ بنائیں. آپ نے اس ٹائم پہ حکومت کیوں نہیں بنائی؟ آپ نے اس ٹائم پہ منع کر دیا, آپ سے اپوزیشن نہیں چل رہی. آپ جس کے خلاف پہلے نیگیٹو باتیں کرتے تھے ارچک جائی صاحب, آج آپ نے ان کو لیڈر بنا دیا. جن کے خلاف پہلے آپ باتیں کرتے تھے آج آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا. صحیح. کیا جواب دیں گے سجاد سمرو صاحب؟ جواب دوں گا. سب سے پہلے تو یہ اپنے گریبان میں نہیں, مجھے جواب دینے دے. ان کو کہ انٹرپلا کرے. اب میں جواب دیتا ہوں ذرا حوصلے سے. شارٹلی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. شارٹلی ٹھیک ہے, شارٹلی ان سے کہیں کہ جو نواز شریف
اور زرداری نے آپس میں ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا تھا. اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ گورنمنٹ بنائی ہے, ہم نے نہیں بنائی ہے. سر آپ ملک تو چلانا تھا نا, ہم نے ملک چلانا تھا, آپ نے منع کیا, پھر ہم نے گورنمنٹ ملک کے ساتھ بنائی ہے. سر پہلے آپ نے منع کیا حکومت بنانے سے, کو تباہ کر دیا میرے بھائی. تو آپ آتے نا حکومت بناتے, آپ نے منع کیوں کیا حکومت بنانے سے؟ حکومت بناتے ہمارے ساتھ مل کر. جو وفاق کے الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی اس کے مخالف میں جو کھڑے تھے آپ نے ان کو اغوا کروا کے ان کو جو نا بنا مقابلہ جتوا دیا. آپ کیا بات کرتے ہیں یار؟ سر آپ آتے نا ہمارے ساتھ حکومت بناتے, جب آپ کے ووٹ زیادہ تھے, آپ کے نمبر زیادہ تھے, آپ ہمارے ساتھ آ کے حکومت بناتے. آپ نے اس ٹائم حکومت بنائی نہیں, اس ٹائم آپ نے حکومت بنائی نہیں, اپوزیشن آپ سے چلائی نہیں جاتی, جس کے خلاف آپ پہلے باتیں کرتے ہیں, بعد میں اسی کو اپنا سربراہ بنا کے اسمبلی میں لے آتے ہیں. جو ہے نا وہ ڈستی ہے. آپ لوگوں نے تو اپنا پورا سن ڈس لیا, پورا سن آپ لوگوں نے کھپا دیا. آپ باتیں کرتے سن ڈس لیا, سن کر لیا, اس کے بعد بھی کے پی کے سے سب سے زیادہ لوگ علاج کے لیے کراچی آتے ہیں, سندھ میں آتے ہیں, دھمبڑ آتے ہیں. اعلان سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس سندھ میں ہوتا ہے جس میں 18 سال سے سندھ حکومت ہے. اس کے بعد کے پی کے میں کون سی حکومت بن گئی؟ کے پی کے میں کیا کام کر لیا سندھ حکومت نے؟ آج آپ کا پی ایس 93 کا ایم پی ہے, وہ بھی غائب ہے, وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے. جو الیکشن ہوتے ہیں با الیکشن, وہ آپ کو 150 سے زیادہ ووٹ ملتے نہیں ہے, پھر آپ بات کرتے ہو سر ووٹ نہیں ملتا, ووٹ نہیں ملتا. اس پہ سندھ میں آتے کیوں علاج کروانے کے لیے لوگ کیوں آتے ہیں؟ کے پی کے میں رہیں, کے پی کے میں علاج کرائیں, وہاں سے یہاں کیوں آتے ہیں کاروبار, اپنے کاروبار بزنس کرنے کے لیے. سر ایک ایک کر کے بات کریں تو شاید آپ کی بات سمجھ میں آئے. سجاد سومرو صاحب ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما پیپلز پارٹی اویس مصطفیٰ صاحب, کراچی حقوق ریسٹوریشن موومنٹ سے ظفر الجمیل شیخ صاحب نے ہمیں وقت دیا, ایم پی اے ایم کیو ایم پاکستان سے سید اعجاز الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ ایم پی اے پی ٹی آئی سے سجاد سومرو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آج ہم نے بات کی مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے دیے جانے والے بیان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں تو شاید ہی کچھ بہتری آ جائے. شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا کیا وفاق کا حصہ بننے کے بعد اس طرح کے انسیڈنٹ ہونا ختم ہو جائیں گے؟ دوسری جانب گل پلازا میں ہونے والا افسوسناک سانحہ, آج کئی روز گزرنے کے باوجود بھی اس وقت بھی ڈیڈ باڈیز وہاں سے برآمد ہو رہی ہیں. ڈیڈ باڈیز نہیں بلکہ ان کے باقیات مل رہے ہیں جن کا ڈی این اے کرنا بھی ناممکن ہو گیا ہے. غفلت کہاں تھی, انسانی غفلت تھی, لاپرواہی تھی, یہ کیا وجوہات تھیں؟ اور یہی کہا جا رہا تھا کہ پانی کی شدید قلت کی وجہ سے اس آگ نے سونے پہ سہاگا کیا پھیلنے میں, اور ظاہر ہے اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی کیونکہ پانی کی شدید قلت تھی. لیکن دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ ظاہر ہے ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے بھی جو ٹینکرز تھے وہ موقع پر نہیں پہنچ سکے. ان وجوہات کی بنا پر آگ بہت تیزی کے ساتھ پھیلی. بہرحال اب کیا ہونے جا رہا ہے, آگے کیا ہوگا, کیا کچھ بہتری آئے گی؟ اس کے بعد ہمارے فائر سیفٹی یا فائر فائٹنگ کے جو ٹیمیں ہیں ان کو کچھ بہتر سہولیات پرووائڈ کی جائیں گی, کیونکہ دیکھنے میں یہی آیا تھا کہ ان کے پاس وہ تمام تر چیزیں ہی میسر نہیں تھی جس کے ذریعے وہ آگ میں جاتے, اندر جاتے, یا کوئی ڈریس ہی موجود نہیں تھا جس کے ذریعے وہ آگے جا کر اس کو ظاہر ہے کچھ لوگوں کو تو بچانے کی کوشش کر سکتے تھے, لیکن ان کے پاس سوائے پانی کے اور کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی. لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت بھی وہ تمام تر فائر فائٹرز اس وقت بھی وہاں پر موجود ہیں, لڑ رہے ہیں, اور ظاہر ہے جو باقیات ہیں لوگوں کی ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی جانیں بھی ایک فائر فائٹر نے قربان کر دی اپنی جان, اس کا بھی معصوم ننھا سا ایک بچہ تھا جو اپنی جان گنوا بیٹھا. لیکن بہرحال افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آئی گل پلازا میں, اور ہم دعا گو ہیں کہ آئندہ شہر قائد میں اس طرح کے انسیڈنٹ نہ ہونے پائیں تاکہ مزید اس طریقے کے سانحات جنم نہ لے سکیں. اسی کے ساتھ مجھے سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.